अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा खालिद। आप देख रहे हैं KPN HD। नाज़रीन, सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिरात मुस्तकीम प्रोग्राम में आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे अशरा ज़िलहज के फ़ज़ाइल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक के बाद अशरा ज़िलहज का महीना इस्लामी महीनों में निहायत अहमियत का हामिल है। ये महीना हुर्मत के महीनों में से एक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई है, वल फज्र वलियालिन अश्र, कसम है फजर की 10 रातों की। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि ये इन मालूम दिनों में से मुराद ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन हैं। किसी भी इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को दिगर दिनों की निस्बत ज़्यादा महबूब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी दिन का किया हुआ अमाल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमाल में ज़्यादा महबूब है। यानी अशरा ज़िलहज के महीने जो भी नेक अमल किया जाए वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। एक हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है वो उस दिन इस तरह लौटेगा जिस तरह उसकी माँ ने उसे पहली दफ़ा जन्म दिया हो। हज के लग़वी मानी नियत और इरादे के हैं। शरीयत में इस इबादत का सबसे अहम जुज़ मैदान अरफात में क़ियाम का है, जिसके लिए ज़िलहज की तारीख मुकर्रर है। हज की फ़र्ज़ियत। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। ये इबादत इन तमाम पर एक दफ़ा फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचने के असबाब वसाइल रखते हैं। जो शख्स माली इस्तिताअत रखता हो और उसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और सेहतमंद है, वो शख्स हज के लिए ज़रूर जाए। ऐसा शख्स जो नाबीना है, फौलिज ज़दा है, अपाहिज है, माजूर है, जो खुद से चल नहीं सकता, ऐसा बूढ़ा जो बिल्कुल कमज़ोर ज़ईफ़ है, जो खुद से अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों पर हज फ़र्ज़ नहीं है। माली इस्तिताअत ज़ाती तौर पर इतना मालदार हो कि उसे आने जाने के अखराजात पूरे कर सके और ये माल उसकी आम ज़रूरत से ज़्यादा हो। ठीक है, एक शख्स हज के लिए जा रहा है तो उसके पास इतना ज़्यादा माल होना चाहिए कि वहाँ पे जाके उसको किसी किस्म की कोई तंगी ना हो, यानी कि उसका माल ख़त्म ना हो। उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इतना माल होना चाहिए कि वो आराम से वहाँ पे जितने दिन भी रहे वो आराम से हज कर सके। हज करने के फ़वाइद ये हैं कि हज करने से इंसान गुनाहों को इस तरह धो डालता है जिस तरह पानी मैल को साफ कर देता है। हज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बकिया तमाम इबादत की रूह मौजूद है। मसलन ज़कात में माल खर्च किया जाता है। रोज़े में नफ्सियानी, जब रोज़ा रखते हैं ना तो हम अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, लेकिन हज जो है वो ऐसे किया जाता है जैसे हज में नमाज बाकायदगी से अदा की जाती है। तकबीर ओला के साथ हज के मौका पर मुसलमानों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई शख्स आपके साथ सफ़र में हज में है और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, तो आप सबका फ़र्ज़ है कि जो आपके साथी हैं आप उनका ख्याल रखें। अगर उनको माल कम पड़ जाता है या उनके पास रहने की जगह कम है और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। हज वाले दिन एक ऐसी अजीब गेमा गेमी होती है कि हर इंसान अपनी इबादत में मसरूफ़ होता है। ना किसी गोरे को काले पर, ना किसी काले को गोरे पे कोई फ़ोक़ियत होती है। ना नस्ल, ना ज़ात, ना पात देखी जाती है, बल्कि एक ऐसे अफ़रा-तफ़री का आलम होता है कि हर मोमिन की ये ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द इबादत करे और अपने आप को इबादत में थका दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशरा ज़िलहज में किए जाने वाले अमल अल्लाह ताला को बाकी तमाम दिनों से ज़्यादा महबूब नहीं। यानी
جو عمل عشرہ ذی الحج کو کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلے اور واپس گھر نہ آئے۔ ان دنوں میں سے جو عشرہ ذی الحج کے مہینے ہیں، ان میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ عرفات کے دن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج والے دن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کا مہینہ ایمان کے ساتھ نیکیوں کرنے کا ایک بہترین مواقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 10 دن زیادہ محبوب ہیں، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھا کریں۔ تکبیرات بہت آسان تکبیرات ہیں، یہ آپ چلتے پھرتے، جیسے آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں یا آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آسان سی تکبیرات ہیں، آپ لوگ چلتے پھرتے ان کو آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم ایسے بھی چلتے پھرتے ہماری زبان پہ کوئی گانا چڑھ جاتا ہے یا کوئی بات یا دوسرے کے بارے میں برا خیال، اگر ہم ان 10 دنوں میں اپنی بخشش کرا سکتے ہیں تو ہم ضرور کروائیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی حاجی جو یوم عرفات میں ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم لوگ جو گھر میں ہیں تو ہم 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کا روزہ ہم رکھیں گے۔ اس کا ثواب دیکھیں کتنا ہے کہ یہ اس سال کے ہمارے گناہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا گھر دکھا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ حج کریں یا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، وہ عمرہ کریں۔ لیکن بعض لوگ دیکھیں میں نے ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس اپنا گزارا الحمدللہ ہے، پھر اس کے بعد ان کے پاس جو تھوڑے بہت وسائل ہیں تو اس سے وہ کوشش کرتے ہیں یا وہ عمرہ کر لیں یا وہ حج کر لیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے مال کی حفاظت کر اور ہمارے مال میں اتنی برکت دے کہ ہم بھی اگلی سال آپ کے گھر کا دیدار کریں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ حصہ دوم قربانی کے مسائل اور کس طرح کن لوگوں پہ قربانی جائز ہے اور قربانی کس کس چیز کی دی جا سکتی ہے، اگلا پروگرام لے کے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔